राम पुरुषोत्तम नरहरि नारायण रक्षक श्रीनाथ करुणानिधे क्षितिपति जोगेश्वर माधव कंसारी तनुजान्तक हरि जगत प्राणाधिप केशव गोपीनाथ गजेन्द्र मोक्षण करई कुर्वंस्तुते मंगलम। जय जगन्नाथ। मु ज्योतिर्विद चंद्रशेखर नायक मोर चैनल ज्योतिषर जातक को आपण मानक मोर अंतरर गभीरतम प्रदेश स्वागत जनाऊँगी। बंधुगण, आम पूर्व पार्ट रे आलोचना करथिले जातक मारकेश विचार। मारक ग्रह को कोटा मु आपण मानक कहि देथिली। आज आम से क्रम रे जिबा देखिबा जे जातक आमर जो 7टी ग्रह अछंती। बंधुगण, 7टी ग्रह अछंती रवि ठारू आरंभ करी शनि पर्यंत। राहु केतु को एथर सामिल करा जाई नाही बंधुगण, कारण राहु केतुंकर कौन निजस्व गृह नाही, सेथिपाई तांकु एथर सामिल करा जाई नाही। रवि ठारू शनि पर्यंत ये 7टी ग्रह एमाने मारक तुल्य काम करती। ताले बंधुगण, आज आम देखिबा सेही क्रम रे आज पढ़िबा पार्ट 222। शीर्षकटीर ना हूँ जातक मारकेश किए किए रवि और चंद्र। आज 2टी ग्रह विषय रे आलोचना करिबा। सबु ग्रह विषय रे आलोचना कले एपिसोड बहुत बड़ हो जिवो, तेणु आमे रवि आ चंद्र विषय रे आमे आलोचना करिबा। आपण माने जानिछंती जे रवि होउछंती आमर जो जातक रे बा ग्रह मानक मध्य रे रवि होउछंती राजा आ चंद्र होउछंती रानी, माने माता स्वरूप। ताहाले बंधुगण, ये 2टी ग्रह एमानंको आपण माने जानिछंती 2टी ग्रह मिलिछि। रवि की गोटिए, चंद्र को गोटिए। रवि को मिलिछि सिंह राशि, चंद्र को मिली कर्कट राशि। 2टी राशि मालिक 2 जन, से माने फिर पाखापाखि भी रही। देखते बंधुगण, रवि आउ चंद्र। ताहले आमे देखिबा जे रवि केतेबेले मारक हुअन्ति। बंधुगण, प्रथम रवि विषय आलोचना करिबा। रवि केतेबेले मारक हन्ति। आमे जो सूत्रटी पढ़ीचे द्वितीयाधिप आउ सप्तमाधिप, यही 2 जन मारक ग्रह हुअन्ति बोली मु पूर्व अध्याय आपण मानकु पढ़ाई देछि। ताल देखिबा द्वितीयाधिप रवि केतेबेले हेबे। जदि लग्नटी कर्कट लग्न हेइथिबो, जदि लग्न हेइछि कर्कट, ताले रवि हेले द्वितीयाधिप, ताले मारक ग्रह हेइ गले। अच्छा, लग्नटी जदि कुंभ हेइछि ताहले रवि हेले सप्तमाधिप। देखते बंधुगण, 2टी लग्न रे गोटे हला कर्कट लग्न आ गोटे हला कुंभ लग्न। कर्कट लग्न रे रवि हेले द्वितीयाधिप आउ कुंभ लग्न रे रवि हेले सप्तमाधिप। ताले 2टी लग्न जेउ मानकर सेई मानक कथाटी एटा कुहा जाउछि। जो मानकर कर्कट लग्न बा जो मानकर कुंभ लग्न, ये 2टी लग्नर विषय कुहा जाउछि। काहेकि ना रवि होउछंती कर्कट लग्न पाए द्वितीयाधिप बा द्वितीय घरर स्वामी, सेमती रवि होउछंती कुंभ लग्न पाए सप्तम घरर स्वामी। ताहले 2टी मारक ग्रह हे गले, मारक घर तांकर। ताले 2टी लग्न पाए रवि मारक हुअन्ति। अच्छा बंधुगण, रवि मारक हेले कौन करंती देखंतु। आपण माने गोटिए कथा मने रखि थांतु, रवि ठारू आरंभ करी शनि पर्यंत जो 7टी ग्रह अछंती, रवि चंद्र ये 2 जन जाक ये जीवन नियंती नाही। आपण एतिकी मन रखंतु। जदियो तांको मारकेश बोली कुहा जाउची, से जीवन नियंती नाही। रवि आ चंद्र, रवि हेले पितांकर कारक, चंद्र हेले मातांकर कारक। तेणु बापा माँ कौन छुआर नियंती जीवन, तेणु से एमाने जीवन नियंती नाही। एतिकी आपण मन रखि था।
ताहले रवि जेतेबेले मारक ग्रह हो जाती अर्थात जो मानकर कर्कट लग्न होता है बा कुंभ लग्न होता है सेमानंक पई रवि मारक ग्रह होता ताहले जदि कर्कट लग्न रे रवि मारक हेले द्वितीय घर अधिपति हेले ताहले सी कौन असुविधाटी आपण करिवे मु तो कहूँ से जीवन नेबे नहीं ताहले से कौन करे मृत्यु तुल्य कष्टटी देवे कौन से कष्टटी आपण देखंतु सिंपल जिनस रवि होउछंती आमर मान सम्मान जस कीर्ति प्रतिष्ठा सरकारी चाकरी राजनीति बड़ बड़ पद पदवी ये सब तार कारक होउछंती रवि तेणु जितेबाला द्वितीयाधिप हो जाती द्वितीयाधिप हो गले कौन हुए ना सी द्वितीय घर आम जहाँटा देखू द्वितीय घर आम कौन देखू बंधुगण ना द्वितीय घर आम धन धन मान धन संचय आम सेविंग धन संचय तापर कौन कुटुंब देखू बाणी देखू से जिनिस गुड़ी को सी खराब करी दियंती अर्थात जितेबाला द्वितीय घर मालिकंकर दशाटी चले आपण कौन हो जाती टिके आत्मगर्वी हो जाती मन रखंतु सेतेबेले आपण आउ काहाको मानती नाही जा फଳରେ कि आपणक घर सांगरे आपणकर भल संपर्कटिए रहे नाही आ कथारे आपण बड़ बड़ कथा कहिबे जेतिकी कहिबा कथा बेसी कथा कहिबे जा फଳରେ कि झगड़ा झाटी लागिकरी संपर्कटी खराब हो जिवो धन आपण संचय करिबा अपेक्षा बेसी खर्च करि पकेबे धन को ताहले बंधुगण देखंतु ताहले रवि जेतेबेले द्वितीयाधिप हुंती से यही कामटी करती जितेबाला कुंभ लग्न पर रवि सप्तमाधिप हो जाती सेतेबेले से कौन करती ना सप्तम घरटी कौन सेटा हूँ स्त्रीर घर लाइफ पार्टनर घर बिजनेस पार्टनर घर यही जो जिनिस गुड़िक आपन जदि कौन सी जगह बिजनेस करुछंती किछि आपण पार्टनरशिप रे बिजनेस करुछंती ताहले आपण जानिबे जेतेबेले सेही सप्तम घर अधिपति दशाटी चलो सी आपणकर संपर्कटी खराब करदेवे अर्थात जो बिजनेस आपन जो करुछंती पार्टनरशिप रे सी आपन दी जनक भितर मन मालिन्य हो जेकोसी कारण को नहीं हो पैसा पत्र को नहीं बा व्यवहार को नहीं बा धन संपत्ति जहाँ जेकोसी जिनिस को नहीं करी आपणक मन भितर विभिन्न प्रकार विरोधाभास आसीजिव ताहले बंधुगण रवि जेतेबेले मारक हंती सी कौन करती आपण जो जिनिसटी पाइबा कथा अर्थात आम रवि आम जहाँ पाइबा कथा आमर मान सम्मान जस कीर्ति प्रतिष्ठा से बाधा सृष्टि हुए बंधुगण केतेबेले ना जेतेबेले आपणकर दशा बा अंतर्दशाटी चली थाए सेतिकी बेले ही आपण से फलटी पाई पारिबे सेई फलटी जदि आमे आपण रवि मनकर आपण जातक पाई मारक ग्रह होती आपणकर मान सम्मान आपण जड़े मान सम्मान प्रिय लोक पाइबा पाई मध्य हकदार किंतु आपण पाऊ नाहंती ताहले आपण कौन करिवे आपण जानिबे रवि जेतेबेले आपणकर मारक ग्रह तेणु तांकर आपण प्रतिकार करिबा उचित रविंक पाई आपण जलदान करि पारिबे रवि को जलदान करिबा होउची सबुठार भल गुणटीए प्रत्येक व्यक्तिंक पाई यह निहाती जरूरी तेणु जलदान करिवे सूर्य पूजा करिवे रविवार दिन आमिष खाइबे नाही तेणु यही प्रकार कार्य जदि करिवे ताहले रविंकर आपण बीज मंत्र जप करि पारिबे गायत्री मंत्र जप करि पारिबे ताहले रविंक पाए आपण निश्चित भाव में भल फलटीए पाइबे बंधुगण एबे देखिबा जे यदि चंद्र मारक हो जाती चंद्र केतेबेले मारक होती बंधुगण देखंतु चंद्र केतेबेले मारक हो जाती गोटे हूँ आमर मिथुन लग्न आ गोटे हूँ मकर लग्न ये दीटी क्षेत्र रे चंद्र मारक हो जाती बंधुगण देखंतु बुध को लग्न रे चंद्र हेले द्वितीय घर मालिक आ बुध चंद्र को शत्रु बोली भावती तेणु सी प्रबल मारक हो जाती से द्वितीयाधिप जो चंद्र होती दशा बा अंतर्दशा चली थाए से प्रबल मारक हो जाती आउ शनि लग्न जो मकर लग्न रे चंद्र मध्य सप्तमाधिप हो जाती तेणु से सी गोटिक प्रबल मारक ग्रह हो जाती कहीं ना शनि आ चंद्र भितर परस्पर शत्रुता
ତେଣୁ ଶତ୍ରୁ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ପ୍ରବଳ ମାରକ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କି ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଲଗ୍ନରେ ରବି ଯଦିଓ ମାରକ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ରବିଙ୍କର ମିତ୍ର, ତେଣୁ ସେ ସେତେ ଖରାପ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବୁଧଙ୍କ ଲଗ୍ନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ମାରକ ହେଇଯାଆନ୍ତି ବା ଶନିଙ୍କ ଲଗ୍ନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ମାରକ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁତୁଲ୍ୟ କଷ୍ଟ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁକ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଖରାପ ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁ ନା, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁ ନା ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ। ଆଉ ମାତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହେ ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ଜଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ ଯେମିତି ରବି ଖରାପ ହେଇଗଲେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏଇଟା କହିବାକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି। ରବି ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହେଇଯାଆନ୍ତି ବା ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପ ସପ୍ତମାଧିପ ହେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଆଶାବାଦୀ ହେଇଛନ୍ତି ବା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ହକଦାର ବି ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଆପଣ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ତାହେଲେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଆଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ହେଇପାରେ, ମାନେ ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ, ଏମିତି ବି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ରବି ଜୀବନ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଜଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଜ୍ୱର, କାଶ, ଥଣ୍ଡା ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଉ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହେତୁକ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପ ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦଶା ବା ଅନ୍ତର୍ଦଶାଟି ଚାଲୁଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କ ହେଇଥିବେ। ଯେଉଁ କଥାଟି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ କଥା ପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କ ହେଇଥିବେ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର କଥା କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁନାହିଁ ଆପଣ ସେଠି କହିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣ କହିବେ। ଅଯଥା କଥାରୁ ବିରତ ହୁଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଝଗଡ଼ାଝାଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇପାରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ସପ୍ତମାଧିପ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହୁଏ, ସେ ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣି ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହେ ନାହିଁ, ଝଗଡ଼ାଝାଟି ଭଲ ମନ୍ଦ ଏମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ମନମାଳିନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଖରାପ ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବେ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣ ଶିବ ପୂଜା କରିପାରିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆଉ ସୋମବାର ଦିନଟି ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସୋମବାର ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପ ହେଇଥିବା ହେତୁ ଆପଣ ସୋମବାର ଦିନ ଯଦି କିଛି ଧଳା ଜିନିଷ, ମୁଖ୍ୟତଃ କ୍ଷୀର, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ଦାନ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ। ତାପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଖରାପ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫଳ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ ମାତ୍ର 2.5 ଦିନ ରହନ୍ତି। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଫଳଟି ଦିଅନ୍ତି ସେ ହଠାତ୍ କରି ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହିଲି ସେ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ମାନିଥିବେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାନିବେ ଯେ ଆପଣ ଜଳ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ନଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ତା ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେତିକି କରିବା କଥା ତ କରିବେ, ନଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ପାଣି ନଷ୍ଟ ମୋଟେ କରିବେ ନାହିଁ। ପାଣି ନଷ୍ଟ କଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ ଖରାପ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ଖରାପ ଥାନ୍ତି ସେ ଆହୁରି ଖରାପ ଫଳ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ବନ୍ଧୁଗଣ ମାରକ ଗ୍ରହ ପାଇଁ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ରତ୍ନ ଧାରଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ପୁରା ମନେ ରଖିଥିବେ। ମାରକ ଗ୍ରହ ପାଇଁ ଆପଣ କହିବେ ନାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ର ମୋର ଖରାପ ଅଛି ମୁଁ ରତ୍ନଟା ଧାରଣ କରିଦିଏ, ନା ନା, ରତ୍ନ ଧାରଣ କଲେ ଆପଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନାଟି କରୁଛେ ଯେ ଏଥିରେ ରବି ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଗ୍ରହ ଇଏ ଯଦିଓ ମାରକ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଜୀବନ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ କରାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ରବି ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର, ଆଉ ତା ବାଦରେ ଆଉ ଯେଉଁ 5ଟି ଗ୍ରହ ରହିଲେ ସେମାନେ ଆଙ୍କଠାରୁ ଆହୁରି କଷ୍ଟଦାୟକ ଫଳଟିଏ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ଚାହେଁ ଆପଣମାନେ ଏ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶିଖନ୍ତୁ।
ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖାତାରେ ଲେଖିକରି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, ଶିଖନ୍ତୁ। ଶିଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ତା ଦେହରୁ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜାତକ ଖାଲି ନିଜେ ଦେଖିକିରି ନିଜ କଥାଟି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ବୁଝି ସାରିଲେଣି। ଆଉ ଯଦି ରବି ଚନ୍ଦ୍ର ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଷଷ୍ଠ ଅଷ୍ଟମ କି ଦ୍ୱାଦଶ ଘରଟିରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ମାରକ ଗ୍ରହ ହେଇକରି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ମିଳିବ ବନ୍ଧୁଗଣ। ତେଣୁ ପ୍ରତିକାର ନିହାତି କରିବେ, ପ୍ରତିକାର କରିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରତ୍ନ ଧାରଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ। କାହିଁକିନା କାରକ ଗ୍ରହ ପାଇଁ ହିଁ ରତ୍ନ ଧାରଣ କରାଯାଏ, ଅକାରକ ଗ୍ରହ ପାଇଁ ବା ମାରକ ଗ୍ରହ ପାଇଁ କେବେ ରତ୍ନ ଧାରଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝି ସାରିଲେଣି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ହଉ, ଏତିକିରେ ରହିଲି ବନ୍ଧୁଗଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।